अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, आज हमारा मौजू है बच्चों के लिए उस्ताद का इंतखाब। सबसे पहले तो ये है कि हमने अहमियत जो है बच्चों को कुरान पढ़ाने की, उसका जो है हमें पता होना चाहिए कि अहमियत क्या है बच्चों के लिए। तो जैसे कि हम लोग स्कूल की होती है तालीम, तो चाहे वो पाकिस्तान में है या किसी भी कंट्री में लोग रहते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं स्कूल की तालीम को। लेकिन कुरान की तालीम का बस फिर ये एक बस या तो कई ऐसे लोग हैं कि जो तो बिल्कुल उस तरफ तवज्जो देते ही नहीं है, और अगर अक्सर लोग तवज्जो देते भी हैं तो बस उनका इतना फ़र्ज़ समझते हैं कि बस हमने एक टीचर जो है चूज़ किया और बस बच्चे को बिठा दिया, बच्चे ने कुरान ख़त्म किया कर दिया और बस दैट्स इट, बस उनका जो है ज़िम्मेदारी पूरी होगी। हालाँकि ऐसे नहीं है। सबसे पहले तो अहमियत है इसकी बहुत ज़्यादा कुरान में, क्योंकि इसकी जो है पूछ होगी, सबसे पहले वालिदैन से पूछ होगी कि उन्होंने जो है कितनी अहमियत दी और कितना रोल अदा किया बच्चों की तालीम पे। और वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को जो है दोनों किस्म की तालीम, जो कि तालीम जो है फ़र्ज़ है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर जो है वो फ़र्ज़ है। तो उसमें इल्म में जो है हर किस्म का इल्म है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ कुरान का इल्म सीखा जाए, वो फ़र्ज़ है, दूसरा नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि गुर्बत से जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है पनाह मांगी है, गुर्बत से, कर्ज़ से। तो क्योंकि अगर हम गरीब होंगे तो गुर्बत जो होती है वो भी बहुत सी बुराइयों को जो है जन्म देती है। तो इस वजह से हम जो है स्कूल की तालीम भी दुनिया के लिए जो है हम गुजारें, क्योंकि तरक दुनिया जो है वो भी गुनाह है। और इसके अलावा जो है जो कुरान की तालीम है, कुरान और हदीस हो गई या मसाइल हो गए, वो भी जो है ज़रूरी है। हर किस्म की तालीम बच्चों को जो है सिखाना ज़रूरी है। अच्छा, अब ये तो होगी अहमियत के कुरान जो है बच्चों को पढ़ाना, कुरान और उसके साथ जो बेसिक्स मसाइल होते हैं वो बच्चों को पढ़ाना जो है इतने ज़रूरी क्यों है। अक्सर जो है इस्लामिक कंट्रीज़ भी जो हैं उसमें जो है स्कूलों में अगर बच्चों से पूछा जाए बेसिक्स मसाइल का, जैसे कि बहुत से मसाइल होते हैं, वज़ू के मसाइल होते हैं या रोज़ों के मसाइल होते हैं, गुस्ल के मसाइल होते हैं, इस तरह के कई मसाइल होते हैं जो बड़े बच्चों से भी पूछा जाए, 9-10 स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं तो उनसे पूछा जाए तो उनको पता नहीं होते। और वो बच्चे जो हैं इसी तरह ही जो अपने रोज़मर्रा की रूटीन के जो काम हैं उनको कर रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो है नाइल्मी में जो है बच्चे जो है गुनहगार हो जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है एहतमाम हमें करना चाहिए कि बेशक हम बच्चों को बड़ी-बड़ी किताबें नहीं करवा रहे हैं दीन की, लेकिन जो बेसिक कुरान है, कुरान और बेसिक मसाइल जो हैं और छोटी-मोटी जो अहादीस जो ज़िंदगी गुज़ारने के हवाले से जो हैं वो ज़रूरी हैं, वो बच्चों को जो है कराई जाएँ। तो ये सब कुछ सही तरीके से कराने के लिए सबसे पहला और अहम पॉइंट है कि बच्चे के लिए जो है सही टीचर का इंतखाब करें। तो ये चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर टीचर को तजवीद सही नहीं आती है तो ज़ाहिर बात है कि आपके बच्चे को भी सही तजवीद से कुरान पढ़ना नहीं आएगा। और तजवीद से कुरान पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम बगैर तजवीद के पढ़ते हैं उर्दू के तरीके से या किसी की जौन सी भी लैंग्वेज है वो उसी तरीके को लेकर जो है वो कुरान पढ़ रहा है, तो उससे जो है मखारिज गलत अदा होंगे। उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा मतलब जो है वो बदल जाता है, क्योंकि अरबी जो है ये एक बहुत फसी ज़बान है। इसका ज़ेर ज़बर से या हरूफ को मोटा पतला पढ़ने से, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हा है और एक हा है, दो मुख्तलिफ किस्म के हैं, अगर इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे इससे मतलब बदल जाते हैं। इसी तरह काफ है और कौफ है, एक पतला है एक मोटा है, उसको जो अगर हम मिक्स पढ़ेंगे तो उससे जो है मतलब बदल जाएगा। इसी तरह जा है और एक दाल है जो कि सॉफ्टली टिप ऑफ द टंग से पढ़ा जाता है, तो उनको यानी कि इस तरह के मुख्तलिफ लेटर्स हैं, उनके जो है प्रोनाउंसिएशन जो है अलग अलग है, उनके मखारिज जो है यानी कि प्रोनाउंसिएशन प्लेस जो होता है हमारे माउथ में वो हमारे कुछ थ्रोट से लेटर्स होते हैं, कुछ कहाँ से, वो सारे चेंज हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि टीचर को जो है तजवीद आती है कि नहीं आती। तो इसको देखने के लिए जो है हमारा तजवीद भी ज़ाहिर बात है हमें आनी चाहिए। और अगर फॉर एग्जांपल हमें तजवीद नहीं आती है तो फिर हम जो है कैसे चेक करेंगे कि ये टीचर सही है कि नहीं। तो फिर हम किसी को चेक करवाएं, अपने बच्चे का सबक चेक करवाएं, बीच में से किसी कारी के पास लेके जाएं या मस्जिद में कोई इमाम वगैरह हैं उनके पास लेके जाएं, उनको सुनवाएं अपने बच्चों का सबक कि हाँ, हमारे बच्चे सही सबक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। ये तरीका है कि हमने सबसे पहले टीचर का इंतखाब जो है वो सही हो। और चेक एंड बैलेंस भी रखते जाएं कि टीचर जो है सही तवज्जो से करवा रहा है क्यों कि नहीं, क्योंकि अक्सर जो है अकेडमीज़ में जो करवाया जाता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी अकेडमी ऐसी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ऐसा है कि जो अकेडमीज़ में करवाया जाता है तो जो वहाँ का जो एक मेन बड़ा टीचर होता है वो अगरचे खुद सही करवा रहा होता है, लेकिन उसने जो अपने नीचे जो है जितने भी रखे होते हैं टीचर्स वगैरह रखे होते हैं, तो वो जो हैं वो इसको बस एक जॉब की तरह लेते हैं और जॉब की तरह ही जो है इसको जो है बस करते हैं। और उनको इस चीज़ से इतना मतलब नहीं होता कि बच्चा सही पढ़ रहा है गलत पढ़ रहा है। बस वो पेरेंट्स को सही सिर्फ ये दिखाते हैं, ये शो करते हैं कि हम बहुत जल्दी से बहुत स्पीड से आपके बच्चे को कुरान ख़त्म करवा रहे हैं, या आपके बच्चे ने 2 दफ़ा कुरान ख़त्म कर लिया, 3 दफ़ा कुरान ख़त्म कर लिया, बस इस चीज़ को वैल्यू दी जाती है। लेकिन आपका बच्चा पढ़ रहा कैसा है, वो खुद पढ़ पा रहा भी है कि नहीं पढ़ पा रहा, और उसका तलफ़ुज़ ये सब कुछ ठीक भी है, उससे कोई गर्ज़ नहीं होती है। तो अव्वल तो यह है कि कोशिश की जाए कि अकेडमियों से ना पढ़वाया जाए। जो ऑनलाइन ऐसे टीचर्स हैं जो खुद
پڑھا رہے ہیں, ان کی اکیڈمیاں نہیں ہے بلکہ وہ خود پڑھا رہے ہیں, تو ان سے پڑھایا جائے کہ وہ جو ہے محنت سے پڑھائیں گے. اور اول تو ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ جو ہے پوری ایمانداری سے کریں, کیونکہ یہ قرآن کی بات ہے, یہ جاب نہیں ہے. قرآن پڑھانا ہے. اگر ایک بچے کو غلط قرآن پڑھایا جائے, اگر وہ ساری عمر جو ہے غلط قرآن پڑھے گا, تو اس میں جو ہے وہ ٹیچر بھی گنہگار ہوگا. اچھا, اگلا پوائنٹ ہمارا ہے کہ بچے کو جو ہے اسٹارٹ سے ہی تجوید کروانی چاہیے, تجوید سے قرآن کرانا چاہیے, ورنہ بعد میں مشکل ہوتی ہے. کیونکہ اکثر جو ہے پیرنٹس کیا کہتے ہیں کہ ہم ابھی بچہ چھوٹا ہے تو ہم اس کو جو ہے ابھی کسی سے بھی پڑھوا لیں گے عادی کرنے کے لیے, یا اسٹارٹ اپ کے لیے کہ بچہ جو ہے اسٹارٹ لے لے, تو کسی سے بھی پڑھوا لیں گے. بچے نے قاعدہ ختم کر لیا, ایک دو پارے ختم کر لیے, بعد میں جو ہے ہم کسی تجوید والے ٹیچر کے پاس بٹھا دیں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ غلط الفاظ جو ہوتے ہیں, غلط حروف جو ہوتے ہیں, وہ بچے کے زبان پہ چڑھ جاتے ہیں. پھر اس کے بہت سے نقصانات ہیں. ایک نقصان تو یہ ہے کہ پھر بچے کو دوبارہ سے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے میں جو ہے بہت محنت لگتی ہے, کیونکہ جب ایک چیز غلط زبان پہ چڑھ جاتی ہے تو اس کو دوبارہ سے کریکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس سے ایک تو یہ کہ بچہ جو ہے اکتا جاتا ہے. جب بچے کو ہم دوبارہ سے جو ہے ٹیچر جب پیچھے کرتے ہیں, مطلب اگر فار ایگزامپل بچے نے 3-4 پارے پڑھ لیے, یا اگر صرف قاعدہ بھی پڑھا ہے لیکن اس کو دوبارہ سے اسٹارٹ کروایا, تو بچے کو جو ہے نفسیاتی طور پر وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کہ میں جو ہے پیچھے کیوں کیا جا رہا ہے. کیونکہ بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے آگے بڑھیں اور جلدی جلدی جو ہے ہم قرآن ختم کریں. تو بچوں کو اس چیز کی ایک لگن ہوتی ہے, اور اس چیز کی ان کو جو ہے خوشی ہوتی ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو اگر بچوں کو دوبارہ سے پیچھے کیا جاتا ہے, تو ایک تو ان کو نفسیاتی طور پر اس چیز کو جو ہے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے ہیں, وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, تو وہ اتنا دل سے نہیں پڑھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ٹیچر کو جو ہے کروا بھی رہا ہے, اول تو جو ہے ٹیچر اسی طرح غلط لے کے آگے چلے جاتے ہیں بعض. لیکن اگر ایک ٹیچر ہے جو اس کو اللہ کا خوف ہے اور وہ بچوں کو صحیح سے کروانا چاہتا ہے, تو وہ شروع سے کروا بھی رہا ہے, تو پھر بھی بچے جو ہے مینٹلی طور پر جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اس طرح ایزلی. تو جو ہے وہ بہت سستی سے پڑھتے ہیں, مطلب بے دلی سے پڑھتے ہیں. تو جو اگر ایک کام بے دلی سے کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ توجہ بچے نہیں دے سکتے ہیں اس کو, تو اچھے سے سیکھ نہیں پا سکتے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں, اور قرآن سے ان کا دل آہستہ آہستہ اچاٹ ہونے لگتا ہے, ان کو ایک چیز مشکل لگنے لگتی ہے. تو اسی لیے شروع سے یہ کوشش کی جائے کہ شروع سے ہی بچے کو صحیح تلفظ کے ساتھ سکھایا جائے, صحیح استاد کے ساتھ سکھایا جائے, کہ بچوں کو جو ہے مشکل نہ ہو, دوبارہ ان کو محنت کرنی پڑے. اس سے ایک تو استاد کو بھی جو ہے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, اور جو کہ ہر کوئی نہیں کر پاتا. اور دوسرا جو ہے بچے کو بھی جو ہے دوبارہ سے محنت کرنی پڑتی ہے, جو کہ بچوں کو جو ہے مشکل لگتا ہے. تو میرا جو ہے قرآن پڑھانے کا 13-14 سال کا تجربہ ہے, اور اس میں جو ہے مجھے اس چیز کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا ہے کہ اگر چھوٹے بچے بھی نہیں, اگر بڑے بچے بھی ہیں جو 3-3 4-4 دفعہ قرآن ختم کر چکے ہیں, لیکن جب ان کو بٹھایا جاتا ہے قرآن کو کریکٹ کرنے کے لیے, تو وہ جو ہے بہت مشکل سے جو ہے اس کو ٹھیک کر پاتے ہیں, کیونکہ وہ غلط لفظ جو ہوتے ہیں وہ زبان پہ بہت پکے ہو جاتے ہیں, جو ساری زندگی بچے نے پڑھے ہوئے ہیں. دوبارہ سے ٹھیک کرنا اس کو بہت مشکل لگتا ہے, بچے کو وہ زبان پہ چڑھتے بہت مشکل سے ہیں. لیکن پہلی دفعہ میں جو ایک چیز صحیح لے کے چلی جاتے ہیں, تو وہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے ویسے ہی صحیح طریقے سے. تو بس یہ پوائنٹس تھے ان لوگوں کے لیے, ان پیرنٹس کے لیے کہ جو بچوں کو آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں یا پڑھانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے اسٹارٹ اپ کیسے لینا ہے. اور اگر فار ایگزامپل وہ اسٹارٹ کر چکے ہیں, تو وہ پیرنٹس جو ہیں چیک کریں کہ ان کے بچوں کو صحیح قرآن پڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھایا جا رہا, تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. اور اگر تو آپ لوگ نے بچوں کو اس طرح شروع کروایا ہوا ہے, وقتی طور پر کہیں پہ بھی شروع کروایا ہوا ہے کہ چلیں بچے جو ہے اسٹارٹ اپ لے لیں ایک, تو فوراً سے جو ہے بچوں کو وہاں سے اٹھا کر کسی صحیح جگہ پر تجوید کے ساتھ جو ہے بٹھائیں, کہ بچوں کو مزید جو ہے ٹائم ضائع نہ ہو, اور اچھے سے جو ہے بچے لے کے آگے جا سکیں. تو بہت بہت شکریہ سننے کے لیے اس پر. یہ میری پوری زندگی کا جو ہے تجربہ ہے, پوری زندگی کے تجربے کا ایک نچوڑ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا ہے, جو بچوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے, ٹیچرس کے لیے, سب کے لیے آسانی کا ایک ذریعہ ہے. تو اس کو غور سے سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا اپنے بچوں کے لیے, اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.